حضرت ابو हुरैरा पाक रावी हैं नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर 3 शख्स थे। एक बरस वाला, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। 3 आदमी और 3 किस्म की बीमारी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका इम्तिहान लेना चाहा। अल्लाह की मंशा और मर्जी कुछ ऐसी हुई तो उनके पास अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा। सबसे पहले वो फरिश्ता उस बरस वाले के पास आया कि जिसके जिस्म पर सफेद दाग थे, लोग उससे घिन करते थे। चितकबरा उसका जिस्म था। उससे पूछा, तुझे सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है, कौन सी चीज महबूब है? उसने कहा, अच्छा रंग, अच्छा चमड़ा, मेरे ये बरस की बीमारी खत्म हो जाए, खूबसूरती आ जाए, लोग घिन न करें। फरिश्ते ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा, वो तो ठीक हो गया, घिन जाती रही, रंग अच्छा हो गया, खाल अच्छी हो गई। अब फरिश्ता ने कहा कि तुझे कौन सा माल ज्यादा महबूब है? उसने कहा, ऊंट या गाय। इसमें रावी शक करता है कि ऊंट था या गाय की बात हुजूर ने की। ऊंट या गाय। तो उसे 10 महीने की हामिला ऊंटनी दे दी। कहा, अल्लाह इसमें तेरे लिए बरकत रखे। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उसने कहा कि तुझे किस चीज से मोहब्बत है? उसने कहा, खूबसूरत बाल हो। क्या ही बात है? खूबसूरत सर पे बाल हो, ये गंजापन जाता रहे। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, बाल उगाए, सर के हालात ठीक हो गए। अब फरिश्ते ने कहा कि तुझे माल में से कौन सी चीज पसंद है? उसने कहा, मुझे गायें पसंद है। तो एक गाबन गाय, यानी बिल्कुल जो बच्चा देने के काबिल थी, वो गायें उसको दी और कहा, अल्लाह तेरे इस माल में बरकत डाल देगा। फिर अंधे के पास आया, कहा, तुझे क्या चीज महबूब है? उसने कहा, नैन है तो प्रैन है, पंजाबी की बात है? उसने कहा, आंखें हैं तो जहान है। उसने कहा, आंखें अल्लाह मुझे अता कर दे, इससे बड़ी कौन सी नेमत है? फरिश्ते ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, आंखें बहाल हो गई, आंखें वापस आई। फरिश्ते ने कहा, माल में से कौन सा माल पसंद है? उसने, बकरियां मुझे बड़ी पसंद है, बढ़ती हैं। तो उसने एक बकरी उसको दी और कहा, अल्लाह इसमें तेरे लिए बरकत डाल दे। अब ऊंटनी, गाय, बकरी सब के बच्चे हुए, जंगल के जंगल भर गए और अमीरी आ गई। मर्ज तो पहले ही चला गया था। अब फरिश्ता फिर दोबारा पलटा, बरस वाले के पास आया जिसको उसने सेहत दी थी। अपनी कहा कि मैं मर्दे मस्कीन हूं, मेरे सफर के जो मसाइल हैं मुनक़ता हो गए हैं, पहुंचने की सूरत मेरे लिए नजर नहीं आती। तो मगर अल्लाह की मदद से फिर मैं तेरी मदद से वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे सवारी के लिए ऊंट दे दे, एक ऊंट दे दे। अल्लाह ने तुझे सेहत भी दी, तू बरस वाला था, सब कुछ है, मुझे एक ऊंट दे दे ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। उसने जवाब दिया, हकूक बहुत है। फरिश्ते ने कहा, गोया मैं तुझे पहचानता हूं, क्या तू कोढ़ी ना था? लोग तुझसे घिन करते थे, फकीर ना था, फिर अल्लाह ने तुझे माल दिया। उसने कहा, माल का मैं नस्लन वारिस हूं, मैं अबाओ अजदाद से अमीर हूं, मैं अबाओ अजदाद से अमीर हूं।
فرشتے نے کہا اچھا. فرشتے نے دوبارہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ جیسا تھا ویسے کا ویسا ہو گیا. پھر وہ گنجے کے پاس اس کی صورت بن کے آیا اور اس سے بھی ویسا ہی کہا جیسا اس نے برس والے سے کہا تھا کہ تو گنجا تھا، اللہ نے تجھے، تیرے سر پہ بال اگے، تجھے مال دیا اللہ نے، یہ دیا یہ دیا. اور گنجے نے بھی جواب وہی دیا جو اس نے دیا تھا برس والے نے، کہ میں تو نسلاً امیر ہوں، خاندانی امیر ہوں، میں تجھے کیوں چیزیں دوں. اور پھر فرشتے نے جب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا نا، پھر ٹینڈ کی ٹینڈ گنجے کا. پھر فرشتہ اس اندھے کے پاس آیا، اسے کہا میں مسکین شخص ہوں، مسافر ہوں، میں مسافر ہوں، وسائل کوئی نہیں، پہنچنے کی صورت کوئی نہیں، میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کو بیچ کے استعمال کر کے میں منزل تک پہنچ جاؤں. اور پھر اس فرشتے نے کہا کہ اندھا تھا، اللہ نے آنکھیں دے دی. تو اب اس شخص نے پتہ کیا کہا؟ اس شخص نے یہ بات کہی کہ دورے بالا، یہ جتنا مال ہے آپ لے جائیں، یہ سارے کا سارا مال و دولت یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے. تو اس نے فرشتے نے کہا کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہا، اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا. تو اللہ رب العالمین جب امتحان لیتا ہے اصل میں، تو پھر انسان کوشش کرے، اللہ جب مال دے تو پھر اس کی رضا کے لیے خرچ کر دے. اور اللہ سے ہر وقت یہ بات مانگو کہ مالک بے نیاز مجھے امتحان سے محفوظ فرما، ایسے امتحان میں نہ ڈال جو دے نہ سکوں. اگر کوئی امتحان میرا لینا بھی مقصود ہو، پھر استقامت اور طاقت عطا فرما دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 آدمیوں کی بات بیان کر کے فرمایا، میرے صحابہ ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا.